ও টাকা তুমি জ্বালায়া গেলা সংসারে আগুন নিভায়া গেলা না। টাকা পয়সা বেশি যদি করতে পারো কামাই, শ্বশুর শাশুড়ির কাছে ভালো তুমি জামাই। কথা ঠিক কিনা? টাকা পয়সা কামাই করে শুধু দিয়ে যাই, শালা শালির কাছে তুমি প্রিয় দুলা ভাই। টাকা পয়সা কামাই করে দিয়ে যাবে ঢেলে, পিতা মাতার কাছে তুমি ভালো ছেলে। টাকা পয়সা দিবে শুধু নাই কোনো চাপ, ছেলে মেয়েদের কাছে ভালো তুমি বাপ। কথা ঠিক কিনা? ও টাকা তুমি জ্বালায়া গেলা সংসারে আগুন নিভায়া গেলা না। ও টাকা তুমি জ্বালায়া গেলা সংসারে আগুন নিভায়া গেলা না। কিন্তু এই টাকা এমন জায়গায় খরচ করো যে জায়গায় কাজে আসবে। मुझे ईमान दे ईकान दे दे, मुझे ईमान दे ईकान दे दे, मुझे ईमान दे ईकान दे दे, इलाहा मोमिनाना शान दे दे, इलाहा मोमिनाना शान दे दे। शोरो आ गई इरफान दे दे, अल्लाहुम्मा आमीन। शोरो आ गई इरफान दे दे, तू अपने दीन की पहचान दे दे, तू अपने दीन की पहचान दे दे। अता कर लज्जते कुरान मुझको, सुभान अल्लाह। रमजान सामने है, हमें कुरान से मोहब्बत करनी और पढ़नी है। अता कर लज्जते कुरान मुझको, दुआया कलिमात है। अता कर लज्जते कुरान मुझको, हदीसे पाक का भी ज्ञान दे दे, अल्लाहुम्मा आमीन। हदीसे पाक का भी ज्ञान दे दे। तेरी चाहत में खुद को भी लुटा दूं, तेरी चाहत में खुद को भी लुटा दूं, ये मेरी रूह को वरदान दे दे। लुटा दूं जिसको राहे मुस्तफा में, लुटा दूं जिसको राहे मुस्तफा में, लुटा दूं जिसको राहे मुस्तफा में। मुझे तू ऐसा दिल और जान दे दे, मुझे तू ऐसा दिल और जान दे दे। मुझे ईमान दे ईकान दे दे, इलाहा मोमिनाना शान दे दे। देखें मुनीर साहेবের হাতে দিয়েন, সাদিক সাহেব 500, আমার সুরদি আব্দুল হাকিম সাহেব 100 টাকা দিয়েছে। আল্লাহ এদের দান কবুল করুন। একটা দান আসছে, আমি শেষ করি, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি।